Now he says only 27 panchayats will be taken. Now why do we trust you? When last year you allowed garbage from south to come here, why should we trust you now? Now all this, I believe he is doing it to get the garbage and the waste from the casinos. He has made 2 jetties in Kandolim, one in Nerul, one in Aguada. He was getting ready to get the casinos there by using these jetties. Luckily, one of our environmentalists from Kandolim, he went to court and there is a stay order on it. Now, he makes a joke of this. He has approached me at least 10 times to say that he wants to come in Congress. He says, "Itlo BLO lahavto." And now, so म्हणून त्याका आपणाचे बिजापूर टेम्पल हा तिका वचून जुरात जावनी. Because he believes in that. म्हाका तो approach जावना तो. Whether Congress will take drug accused in the party is another thing. That is for the party to decide. Finishing the सगळे कोणाची garbage आहा तितली आमच्या इथून घालपाची without taking into consideration the effect that will have on the environment and the ecology of that area. आमचं डोंगर सगळे लिचेड वचून दुयेंस जाले, काबार जाले, वेल्स काबार जाले. आता दुयेंसां कमी आसा तेणी. And he is not bothered. लोकांक बोवाड मारून म्हणटा तो जाय तितली. That he is going to do this. एक दीस म्हणटा आमी होल्ड ऑन दवरतले, एक दीस म्हणटा आनी कितें काकोरा प्लांट घालता, एक दीस म्हणटा बांगिणी प्लांट घालता. And so लोकांक सगळ्यांक वयता. So this is doing only for the casinos. This extra garbage is going to come from the casinos and is going to destroy the ecology and environment of Kalangut, Kandolim, Saligaon, Pilen. All these villages are going to be affected. So let him not make a joke of this. I request my colleague. पण 2 फॅक्ट लक्षात धरपाक जाय. फॅक्ट नंबर 1, हो गार्बेज प्लांट जेन्ना सालिगांव पठाराचेर आयलो तेन्ना दिलीप परुळेकर सालिगांवचो आमदार आशिल्लो आणि पर्रीकराच्या गव्हर्नमेंटान मंत्री आशिल्लो. आणि जेन्ना आता एक्सपान्शन करचे म्हणून कॅबिनेटान डिसाइड केले, त्या कॅबिनेट डिसिजन 18 फेब्रुवारी 2019 त्या कॅबिनेटान आतांचो साळगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार आशिल्लो. हे 2 फॅक्ट आणि क्लियर फॅक्ट्स. आता थोडे दीस पयलीं, 2-4 दीस पयलीं, 1-2 दीस पयलीं जयेश साळगांवकार हाणें वक्तव्य केलां. कितें म्हणून केलां? म्हजें नांव घेतलां आनी सांगलां की इलेक्शन 2 वर्सां आनी आसा म्हणून आमी आतां उलोवंक लागल्या, पेटी पॉलिटिक्स करता. ह्या संदर्भान ही पत्रकार परिशदेंत हांव उलोवंक सोदतां. जेन्ना हे प्रपोजल आशिल्लें गार्बेज प्लांट घालपाचें पठाराचेर सालिगांवच्या, तेन्नाच्यान सालिगांवचे पिल्यांचे लोक हाका प्रकल्पाक ओपोज करतात. आणि तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर आसा. तुमकां दाखोवपाक, जेन्ना 2013 ही टॉपिक डिस्कशनाक आयिल्ली, 25 ऑगस्ट 2013 आमी ओपोज केल्ले हे प्लांट पयलीं म्हणजे घालपाक त्या पठाराचेर. बिकॉज हे प्लांट जे आसा इट इज कमिंग ऑन अ सेन्सिटीव झोन. सकयल स्प्रिंगा, बांयो, हॅबिटेशन. सो आमी तेन्ना सांगताले व्हेरी क्लियरली विथ द पीपल की हांगा हो प्लांटूच येवचो न्ही. अशें आसतना गव्हर्नमेंट फुडें गेलो आनी तो प्लांट हाडलो. प्लांट हाडटकच लोकांक ताचे दुश्परिणाम भोगचे पडटले आमकां खबर आशिल्लें. पूण तेन्ना थंय पर्रीकार आयलो. म्हाका याद आहा 18 ऑक्टोबर 2013 पर्रीकार आयलो सालिगांव पंचायत हॉलांत. तो मुख्यमंत्री आशिल्लो. आनी तेन्ना ताणें सांगलें की हे गार्बेज प्लांट will only be for the constituencies of Saligaon and Kalangut, paper cutting, and will not be for North Goa. हे पर्रीकार उलयलो. अशें आसतना हे प्लांट आयले, भायले सगळे ट्रक येवंक लागले, कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या भायले येवंक लागले, बांयो पिड्ड्यार जाल्यो, सगळे पिड्ड्यार जाले. लोकांचे रस्त्यांचेर गार्बेज पडपाक लागली, लिचेट पडपाक लागले, घाण वास येवपाक लागलो. सगळे हे प्रॉब्लेम लोकांक फेस करचे पडले आणि अजून पडटा. अशें आसतना 2015 7 नोव्हेंबराक सालिगांव गट काँग्रेस आमी तेन्ना हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लो, याद आसा न्हू? पळोवंक
सगळ्या सालिगांवचे लोकूय थोडे आयिल्ले आणि प्रेस कॉन्फरन्सान आमी सांगिल्ले की हे तुम्ही जे प्लांट चलयता ते सारखे पद्धतीन चलयना, हांगा भायले ट्रक येता आणि सगळे मॅस करून उडयला म्हणून आमी क्लियर सांगिल्ले प्रेस कॉन्फरन्सान. डेट सांगता 8 नोव्हेंबर 2015. अशें आसतना सरकारान लोकांचे आयकनासतना आपल्याक जाय तें केलें भाजप सरकार. जेन्ना मनोहर पर्रीकार 2017 परतो मुख्यमंत्री म्हणून आयलो तेन्ना गव्हर्नमेंटान हे प्लांट एक्सपांड करची कॅपॅसिटी फ्रॉम 100 टन्स पर डे टू 250 टन्स पर डे हे डिसिजन घेतले कॅबिनेट मिटिंगेन 18 फेब्रुवारी 2019. या 18 फेब्रुवारी 2019च्या कॅबिनेट मिटिंगेन जयेश साळगांवकार मंत्री आशिल्लो, साळगांवचो आमदार आणि तो मंत्री आशिल्लो. हांव ओपिनियन दिना, हांव फॅक्ट सांगता. कोणाक ते फॅक्ट लागता ते ताणे पळोवचे, पूण हे फॅक्ट. आता अशें आसतना कॅबिनेटाचो तो भाग आसतना म्हाका सारखे खबर आहा तो मंत्री 18 पर्रीकार जेन्ना मुख्यमंत्री जालो 17 तेन्नाच्यान तो मंत्री. ही कंटिन्यूड एज मिनिस्टर इन पर्रीकार's कॅबिनेट टिल द डेथ ऑफ पर्रीकार on 17th March 2019. Then he was re-inducted in Pramod Sawant's cabinet and he served under Pramod Sawant led BJP government again up till taka 14 जुलै 2019 म्हणसर तो मंत्री आशिल्लो in Pramod Sawant's cabinet till he was dropped by Pramod Sawant. आता अशें आसतना तो सांगता हाली हांवें खंय तरी पळयला आपणे ओपोज केल्लो पूण कॅबिनेट मिटिंगेन. कॅबिनेट मिटिंगेन जर तुवें ओपोज केल्लो जाल्यार तुजी डिसेंट नोट, तुजे लेटर ऑफ डिसेंट लोकां मदीं दवरचें. नंबर 1. नंबर 2, म्हाका याद आहा 12 ऑक्टोबर 2019 सालिगांव एक मिटिंग जाली ओपोज करपाक. लोकांनी मिटिंग केली ओपोज करपाक प्लांट. त्या लोकांच्या मिटिंगेक तो थंय उलयलो. कितें उलयलो की हांगा गार्बेज एक्सपान्शनाच्या आपूण कोंत्राम. दुसऱ्या दिसा लोक थंय ट्रक आडायतात, लोकांक त्रास जाता. थंय लोकां बरोबर आमी टेबलाच्या ना, सगळे लोक युनायटेडली गांवचे लोक थंय ह्या गार्बेज एक्सपान्शनाक आणि प्लांटाक विरोध करतात. दुसऱ्या दिसा मिटिंगेच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे 12 ऑक्टोबराक मिटिंग जाली, 13 ऑक्टोबर आसतले कित्याक तो आयतार. त्या दिसा तो थंय आयलो आणि थंय सर्कला कडेन रावलो आणि असो असो करून फोटो बिटो काडून ते फेसबुकार घाले आणि ते तो दाखयता. 2 दिसांनी पिलेर सिटीजन्स फोरमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान तांणी सांगले की हे एक्सपान्शनाचे डिसिजन कॅबिनेटान 18 फेब्रुवारी 2019 घेतिल्ले जेन्ना हो मंत्री आशिल्लो. इतलेंच न्हय, थोडे डॉक्युमेंट हांव तुमकां तुमच्या मदीं दवरूंक सोदतां. तुम्ही जर पळयला 18 फेब्रुवारी 2019 कॅबिनेट डिसिजन जाले when he was a minister of Parrikar to expand and enhance the capacity from 100 TPD to 250 TPD. हांव फॅक्ट उलयता, हांव ओपिनियन मांडिना. जेन्ना मागीर हे कॅबिनेट डिसिजन जातकच 12 एप्रिल 2019 लेविन्सन मार्टिन एमडी ऑफ सॉलिड वेस्ट कॉर्पोरेशन हाचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन तो लेटर बरयता एमडी जीएसआयडीसी 12 एप्रिल 2019 जेन्ना तो मंत्री आशिल्लो आणि तेन्ना प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट अपॉइंट जाता जीएसआयडीसी तो मंत्री आसतना ह्या प्रोजेक्टाच्या एनहान्समेंटाक. मागीर 4 मार्च 2019 डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीचो डायरेक्टर लेविन्सन मार्टिन्स ऑर्डर इश्यू करता ग्रांटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल अँड एक्सपेंडिचर सँक्शन फॉर एक्सपान्शन ऑफ द प्लांट. हे जाता तो मंत्री आसतना कॅबिनेटात. म्हणजे इन फर्दरन्स टू द कॅबिनेट डिसिजन जेन्ना तो आशिल्लो कॅबिनेटान कन्सल्टंट अपॉइंट जाता, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल जाता, एक्सपेंडिचर सँक्शन जाता, ताच्या फुडें वचून 9 मे 2019 ह्या दिसा लेविन्सन मार्टिन एमडी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचो तो आणि एक लेटर बरयता एमडी जीएसआयडीसी
केन्ना येता 9 मे 2019 when he is a minister granting technical sanction for the enhancement of the plant. Now all this has happened when he was the minister under Parrikar. So तो म्हणता की आपण ओपोज केले पण तो डिसेंट नोट दाखवू शकना, डिसेंट लेटर केला जाल्यार सांगिना, दाखयना. तो कॅबिनेट डिसिजन जातकच फुडें वचून त्या डिसिजनाच्या आधाराचेर कन्सल्टंट अपॉइंट जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर, एक्सपेंडिचर सँक्शन जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुव्हल जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर, टेक्निकल सँक्शन ग्रांट जाता सेपरेट ऑर्डरीचेर. आता अशें आसतना इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर हिम टू टेल द पीपल. तो मंत्री आशिल्लो पर्रीकारा अंडर, तो प्रमोद सावंता अंडर मंत्री कंटिन्यू उरलो टील ही वॉज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत. तो आज भायर बिकॉज ही इज ड्रॉप्ड बाय प्रमोद सावंत, नॉट बिकॉज ही हॅज कम आउट. आणि या अख्ख्या टेन्युअरान म्हणजे तो 14-15 मार्चाक स्वेरिंग इन जाल्ले 2017, 14-15 मार्च 2017 टील पर्रीकार पिड्ड्यार जाला 17 मार्च, इतले वर्सां मंत्री तो. आता हे कॅबिनेट डिसिजन केन्ना 18 फेब्रुवारी 2019. सो 18 फेब्रुवारी टू 17 मार्च म्हणजे तो पर्रीकारा अंडर मंत्री, करेक्ट. ताच्या पयलीं आशिल्लो पूण हे कॅबिनेट डिसिजन 18 तारखेक घेतला म्हणून तेन्नाच्यान दिसमेजता. ताच्या नंतर प्रमोद सावंता अंडर तो इंडक्ट जालो 19 मार्चाक. 19 मार्चाक प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आलो, ताच्या अंडर हो मिनिस्टर जालो आणि ताका ड्रॉप केलो 14 जुलै 2019. So from 18th of, this is very important, from 18th of February 2019 जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन जालें टू एनहान्स द फॅसिलिटी from 100 to 250 DPD till he was dropped as minister on 14th July 2019. ताणे एक तरी पत्र बरयला सरकाराक की हांव ह्या प्लांटाच्या एक्सपान्शनाक ओपोज करता एज मिनिस्टर इन दिस गव्हर्नमेंट. हे बरयला. तो अख्खी कार्यकीर्द जी ताजी भाजप गव्हर्नमेंटान मंत्री म्हणून आशिल्लो सिन्स दिस कॅबिनेट डिसिजन, ताणे बरयला गव्हर्नमेंटाक की बाबा हांव मंत्री हा, आय डोंट एग्री विथ दिस, आपल्याक हे नाका, हे म्हजें लेटर आपल्याक हे नाका, आय एम ओपोजिंग इट. तो मागीर सांगता एक्सपोज जातकच कॅबिनेट इज अ मिथ म्हणटा तो. प्रेसान हाडला कॅबिनेट इज अ मिथ. मुख्यमंत्र्याक जर जाय जाल्यार मुख्यमंत्री कितेंय करता म्हणटा तो. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, जर मुख्यमंत्री तुझे आयकनाशिल्लो कॅबिनेटान जाल्यार तू त्या कॅबिनेटान कित्याक रावला रे बापया? रिजायन जा आनी लोकां बरोबर राव. तुझे जर मुख्यमंत्री त्या कॅबिनेटान आयकना, रिजायन जा कॅबिनेटांतल्यान, लोकां बरोबर राव. तू कॅबिनेटान कित्याक रावलो? एकूय लेटर बरोवना तुवें सरकाराक दाखोवपाक की एज अ मिनिस्टर आय एम ओपोज टू दिस प्लांट, ते लोकां मदीं दवरचें लेटर आनी मागीर फुडलें उलोवचें. तो सांगता पळय आमी हाजें राजकारण करता म्हणून हांवें 2013चे तुका प्रेस नोट दाखयल्या, तेन्नाच्यान आमी लोकां बरोबर इश्यू घेता. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट, गव्हर्नमेंट रन्स ऑन पेपर. मिनिस्टर्स, heads of department and corporations, whatever it may be from the government, all statutory entities, they work on paper, they don't work on Facebook. तो आता कट्टाळे किती दाखयता फेसबुकार, आपण म्हणता फेसबुकाच्या टाइमलाइनीचेर घाल्ले तेन्ना. अरे बाबा अशें सरकार चलना. तू जर मंत्री आशिल्लो आणि तुका जर ते ओपोज आशिल्ले, तुवें पयलीं म्हणजे नोटींग घालपाचें, तुवें पयलीं म्हणजे लेटर बरोवपाचें, तुवें कॅबिनेटाच्या डिसिजनाचेर डिसेंट लेटर घालपाचें आणि तुवें त्या सरकारांतल्यान भायर सरपाचें. तुका तुजी कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हडली काय सत्तेन रावपाक व्हडलें? कॉन्स्टिट्युएन्सी आज एका परिस्थितीचेर पावल्या where this plant is spelling a doom. This expansion is spelling a doom. तुमका सांगता 8 महिने ट्रक आडायला म्हणटा, आपणे ट्रक आडायला. तो ही इज ट्रायिंग टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स. हांव हाजेर राजकारण उलयनाशिल्लो. कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ द पीपल ऑफ एक्सपोज जाल्लो तो. आणि हांव तुका फॅक्ट सांगता, हांव ओपिनियन सांगिना. ताणें 3च गोष्टी करच्यो. नंबर 1,
ताणे जर त्या कॅबिनेट डिसिशनाक 18 फेब्रुवारी 2019 विरोध केला जाल्यार विरोधाचे नंबर 1. नंबर 2, तो कॅबिनेटान जाल्यार तो कॅबिनेटान कित्याक रावलो, रिजायन कित्याक खावपाक ताजो शब्द पॉलिटिकल लोणी खावपाक सोदता काय आमी. लोणी खावपाचे तुजे जर कॉन्स्टिट्युएन्सीचे इंटरेस्ट गव्हर्नमेंट पळयना, ज्या गव्हर्नमेंटान तूं मंत्री आहा जाल्यार कसले लोणी आनी कितें तें ताणें सांगचें. आणि नंबर 3, तो मंत्री ज्या पर्रीकार अंडर आशिल्लो, पर्रीकार पिड्ड्यार जातकूच तो प्रमोद सावंता अंडर मंत्री जालो. टील द टाइम ही वॉज ड्रॉप्ड एज मिनिस्टर. अख्ख्या ह्या मंत्रिमंडळाच्या टेन्युअरान फ्रॉम द डेट ऑफ कॅबिनेट डिसिजन ताणे लेटर विरोधान ह्या प्लांटाच्या एक्सपान्शनाच्या बरयल्यात ते लोकांमदीं दवरचें. म्हणजे तूं मंत्री आसा म्हणसर तूं एकूय पत्र बरोवचो ना ऑपोज करपाक एनाउन्समेंट. तूं मंत्री आसा म्हणसर एकूय नोटींग घालचो ना आनी तुका मागीर ड्रॉप करतकच तूं ताचेर राजकारण करतलो आनी लोकांक कोणा दाखयतलो तो पॅटी पॉलिटिक्स करता आनी हो पॅटी पॉलिटिक्स करता. अरे आमी 2013च्या ना सोशल लायफ कित्याय कितें उलोवपेक्षा ताणें चिंतचें. खबर आहा की तो आतां कितें आसा, कितें एलिगेशनां करता, कितें करता. एलिगेशनां करपाक तथ्य आसपा जाय. तथ्य नाशिल्लें एलिगेशन करचें न्हय. तुवें पयलीं हें सांगचें, लेटर तुवें बरयलां मंत्री म्हणून ऑपोज करपाक जाल्यार त्या लोकां पयलीं दवरचें. ही लोकांची फायट. वी आर विथ द पीपल. दिस इज नॉट यतीश नायक्स फायट ऑर एनी XYZ's फायट. दिस इज अ फायट ऑफ द पीपल अगेन्स्ट द एक्सपान्शन. आता मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आनी एक गोष्ट सांगूंक सोदता. जेन्ना एक मनीस म्हणटा कॅबिनेट इज अ मिथ, कॅबिनेट इज अ मिथ, कितें मंत्री कॉन्स्टिट्युशनल टर्म कम्स आउट ऑफ देअर आणि देन मिथ म्हणजे कितें, व्हॉट सॉर्ट ऑफ. तू त्या पार्टी कॅबिनेटाचो मेंबर, तू त्या डिसिशनाच्या टायमार कॅबिनेटान ना, तू डिसेंट नोट ना, डिसेंट लेटर ना, अख्ख्या मंत्री आसतना तुझे एक लेटर अपोज करपाक ना आणि तू आता दुसऱ्यांक कोणा दाखयता. आम्ही इनफॅक्ट 2019 22 ऑक्टोबर 2019 आम्ही गव्हर्नराक पत्र बरयलें. आमच्या एक्स-MLA आग्नेलबा फर्नांडिसान आणि हांवें 22 ऑक्टोबर 2019 मृदुला सिन्हा आशिल्ली आणि तिका आमी कित्याक गव्हर्नमेंटान डिसिजन घेतला त्या कॅबिनेटान वय आशिल्लो. गव्हर्नराक बरोवन सांगला की पयलीं म्हणजे सरकाराक डायरेक्ट करा की एक्सपान्शनाचे प्रपोजल ड्रॉप कर फॉर रिझन्स विच वी हॅव एनलिस्टेड हियर. आणि हांवें तुमकां सांगला ते भशेन. आणि दुसरो गोष्ट आमी सांगिल्ली ह्या लेटरान that this plant will only be for the people of Saligaon and Kalangut constituencies. त्या प्रमाणे ते प्लांट चलुनी म्हणून ताणे सांगिल्ले त्या प्रमाणे आम्ही 22 ऑक्टोबराक श्रीमती सिन्हांक लेटर बरयल्लें. 22 ऑक्टोबराक चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताकूय लेटर बरयल्लें आणि हे मेमोरेंडम आमी तेन्ना दिल्ले. आता नवो गव्हर्नर आयला, आमी आता परतो मेमोरेंडम केला. ते पयलींचे मेमोरेंडम एनेक्स केल्या. पर्रीकारान जे उतर दिल्ले ते एनेक्स केला. पर्रीकाराचे जे म्हणणे आशिल्ले ह्या प्लांटा बद्दल ते लायला आणि ते आमी ह्या गव्हर्नराक परते व्हरून दिला की बाबा यू हॅव टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. गव्हर्नमेंट हॅज टू बी डायरेक्टेड बिकॉज गव्हर्नमेंट हॅज टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल. तो जयेश साळगांवकर कितें पॉलिटिक्स करता आणि कितें करता ते ती पॉलिटिक्स कोण खोपून घेवचे ना. पीपल कॅन सी थ्रू डॉक्युमेंट्स. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हाका कळना हो मंत्री म्हणून सर्व जाल्लो मनीस तो सांगता सी माय फेसबुक, आय
टायमलायन पळय म्हणटा आपल्या अमक्या 17 ऑक्टोबराक 18 ऑक्टोबर. अरे तशें चलना. तुवें दाखोवपाचें की आपूण मंत्री आसतना हें आपलें लेटर आपणें ओपोज केलां. आपूण कॅबिनेटान आसतना ही आपली डिसेंटींग लेटर आपणें ओपोज केलां. ना जाल्यार आपूण रिजायन जाल्लो कॅबिनेटांतल्यान. थंय जालो कितें केलें. सो तेन्ना हे मेमोरेंडमाच्यो कॉपी दिता तुमकां. ही 3 प्रश्न जयेशान आन्सर करचे. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे आम्ही सरकारा कडेन डिमांड करता. लोकांची जी स्ट्रगल आहा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांची जी स्ट्रगल आहा ती स्ट्रगल इज बिकॉज दे आर सफरिंग आउट ऑफ दिस प्लांट. आणि तुम्ही हे एक्सपांड करून 100 to 250 करूंक सोदता पळय. दिस इज कंप्लिटली एन आर्बिट्ररी डिसिजन emanating out of that cabinet meeting of 18th February 2019. It is arbitrary, it is high-handed. कोणा लोकांक विचार नासतना तुम्ही हे डिसिजन घेतला आणि कॅबिनेटान पास केला. तुमची सरकार आशिल्ले म्हणून कितेंय करचें न्ही तशें तुमी केलां. तेन्ना हे डिसिजन कॅबिनेट हाचे आमचे एक्सपान्शनाचे कॅबिनेटान घेतिल्ले ते डिसिजन ड्रॉप करचें. आणि दुसरी गोष्ट हे प्लांट तांणी फक्त सालिगांव आणि कलांगूट मतदारसंघापुरतेच दवरचे जे उतर पर्रीकारान प्लांट इस्टॅब्लिश जावच्या पयलीं दिल्ले. Just another issue quickly I will take. See, any a serious issue that is plaguing us, which is putting right. Two respectable people, apparently, legislators are trading charges against. Now, Michael has said that Rohan is involved in Gundagiri. Rohan is saying that Michael is alleging that he is involved in drugs, prostitution and gambling. This is a very serious charge. Michael has not said no to these charges. Rohan goes on to compare him to Pablo Escobar. Now, I am afraid for my constituency, but it will affect the whole of Goa. You see, I am afraid for the future of the youth of Kalangut and Goa. I am afraid for the young women of Kalangut and Goa. So this is a very, very serious charge. There were rumors that he is involved in prostitution. Now a legislator is saying that he is involved. And CM and the police are quiet about this. The CM should have immediately taken action. Now Michael was the one who was to say that I have the names of all the police officers who are helping the drug dealers, insinuating that he knows the drug dealers also. Very evident. Now, illegal. What he has done with Babu and his PI, when they didn't allow his illegal truck to come in, he threatened that police officer is very corrupt, I will take action. And then they did some sort of settlement, what they call a settlement. Was it the same threat that Michael put out? Has he given the names of these police officers and the drug dealers who are involved in this business? Just recollect, the biggest drug raid was conducted in Kalangut. The biggest drug raid in Goa was conducted in Kalangut when Michael Lobo was not in Goa. When he is in Goa, there are no drug raids taking place in Kalangut. So who is protecting all these drug dealers? We have a very corrupt police officer in Kalangut. I had actually shunted him out when I was the MLA because I knew for certain that he was taking haftas from these drug dealers and prostitutes. Even the transgenders he does not leave. Recently, I had given him video evidence of transgender coming and threatening my customers in my hotel and taking money from them. Till today, it's about 3 months, he has not filed a single FIR. Every time he goes to the police station, there is no news of there. I have complained to the SP North, no action. I am going to go to the new chief of police against the most corrupt officer in Goa. I know it firsthand. Now this racket is being operated with the patronage of Michael, I am sure. Because you see, anytime there are two places that are host to Nigeria, two places in
the whole of Kalamur. You go at any time after midnight, there are two places where these people frequent. Now, when a MLA alleges the minister sniffs, Sakai Pudyan sniff Kurun, that is what Rohan, I am not saying it, Rohan has said it openly. Sniff Kurun, the Kida sniff Kurun, drug trade, he is into prostitution, he is into gambling. मोडको ते एकदम बोन कोर म्हणटा भुरग्यांक घेवन नाका म्हणटा दुसरे दिसा legalize कर म्हणून सांगता. So this type of MLAs and ministers and the chief minister is quiet about this. I think if chief minister should immediately drop him or Michael if he has got any of this to save his face, he should resign and let an impartial inquiry be conducted on this. It is a charge not from the opposition, not from ordinary opposition. It's a MLA who is charging you of drug dealing and prostitution. So the chief minister should look into this and take strict action because drugs is a very serious issue and you know the record. Kalamur raid is towards Zaina. Only Michael can the buyer galo the raid one in the biggest hall of drugs was has taken place there. And it was not even conducted by the PI from that area. It was conducted by ANC. ANC Jumunishun Dingayagala. So they're all hand in gloves. Drugs and prostitution are flourishing in Kalamur constituency under this fellow. So I request the chief minister, nothing against Michael personally, but I want to save Goa and my constituency first. Just do an inquiry. Who is right, who is wrong? Whether otherwise he should sue Rohan. What a serious charge this is. As calling him Pablo Escobar and that he's running the government, which is ill-gotten money. And I went to see that serial after Rohan this. And this that he is acting like that. The way he is going about, everything is overriding every department, every this. He is interfering in every department. Apna just garbage is just no. So and CM seems to be quiet. So maybe he's actually got this drug money and is controlling the government. This is going to be very bad for Goa. Colombia and my game war. I don't know if they are tirade against each other between Rohan and this. He is a tough war. त्याच्याकडे drug dealers and mafia Nigerian I don't know what that is, but CM should seriously look into this matter. It is a very serious issue. It is affecting the image of Goa also elsewhere. It's come on all the papers. Facebook is full of this. That Pablo Escobar is running Kalamur and Goa. So I hope CM looks into this seriously. So now, what about situation in Kalamur?